May gabi kaniyong tanan mga kaigsunan ug unya ani-ana kita karon sa pinaka-peak sa atoa nga pagsaulog sa Kwaresma kay ani-ana kita sa Semana Santa. And then ang una nga adlaw sa Semana Santa mao ang gitawag og the triumphal madaugon nga pagsulod ni Kristo sa syudad sa Jerusalem, dili ba? And then unique sad kaayo sa nga tanan kay ang ebanghelyo sab niini usab nga panahon na mausab ang kasakit kamatayon ni Kristo sa krus nga gitawag nato ang pasyon. Mao ni nga nindot sad kay ang kadaugan sa pagsulod ni Kristo sa syudad sa Jerusalem. Usa-usab kini kasaulugan na ato ang gitawag o bendita sa lukay. Dili ba? Lukay perting daghana karon sa mga simbahan tungod nga atong tradisyon nga bendita sa lukay. That is very symbolic. Kay ang lukay is the symbol of triumph and victory. And then, pagsud ni Kristo sa syudad sa Jerusalem, nagdala sila mga palma nga nagdala sa ila nga dako nga paglaom. Kay at this time, under man sila sa Roman Emperor. Mao na paglaom nga si Kristo mangulo kanila, mudala kanila sa kadaugan batok sa mga Romanhon. That's very symbolic. And then, kung imo sad nga tan-awon kay ang pagbasa karon sa pasyon gikutlo man gikan sa ebanghelyo ni San Mateo nga gitagaan og focus og attention ang pagkahari ni Kristo. And then kung imo sad nga tan-awon mao na nga pagsulod ni Kristo sa syudad sa Jerusalem, wala siya magdala og kabayo. That is the symbol of military power. Nga ang kadaugan nga iyang gidala isip usa ka hari, dili kadaugan sa gubat, sa patay, sa away, kundili kadaugan sa gugma pag pinasayloay diha sa kaluoy, diha sa pagsinabtanay. Mauna nga it has also been symbolized. Iwa siya magsakay kabayo, nagsakay siya usa ka asno nga nagsimbolo usab sa gitawag og mithi sa pagka mapaubsanon. Iyano simple pero naglihok. Dunay gibuhat. Mauni nga ang pagsulod ni Kristo naghatod og mensahe ngadto sa mga Hudiyo, ako ang inyong hari. Dili hari nga naa sa inyong hunahuna nga manulong og gubat nga makig-away og laing hari. Apan ako ang inyong hari nga nagdala og kapasayloan sa mga sala. Nagdala gugma sa katawhan. Nagdala og kayusahan pag sinabtanay nga angayan nga puy-an.
That is the triumphal entry of Jesus. That is the meaning of palma nga gidala ni Kristo ngadto sa siyudad Jerusalem. Dili ang palma nga makigubat, military power. Mauna nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga atoa pod ni nga mapamalandungan. It's a journey. Kunya ang mga tao nag-awit, Hosanna. Hosanna, that is also very symbolic. Ang buot ipasabot, luwasa kami, nanginahanglan kami kanimo. Save us, please. And that's the meaning of the song, Hosanna, Hosanna in the highest. Nagilitok sa mga tao. Mauna nga si Kristo sa iyang pagkatao gitawag siyang manunubos, manluluwas. Pero ang kaluwasan nga iyang gidala mao ang kaluwasan diha sa atuang mga sala. And that's the symbol also sa cross. Sa kamatayon sa cross. Nga diin ang iyang pagkahari, iyahang gipakita nga adunay kadaugan, adunay kaluwasan, pero kaluwasan sa ato ang mga sala, mao ang kapasayloan. So, makita ninyo ang contrasts, the triumphal entry of Jesus to the city of Jerusalem, and then gibasa, gisaysay ang kasakit, kamatayon ni Kristo sa krus. And then, iyaha nga gihulagway, iyaha nga gitagaan o kahulugan ang palma na nagsimbolo og kadaugan. Kadaugan gikan sa kapasayloan sa atong mga sala mo'y gidala ni Kristo. Kaluwasan gikan sa atuang mga sala mao ang husana nga gidala ni Kristo. Dili ba? Apanindot kaayo sa nga tanan kay si Kristo was on a journey towards the city of Jerusalem. Wa siya magpadala sa clamor sa mga tao. Wa siya magpadala sa iyahang popularity at that time. Wa siya magpadala sa bulog sa katawhan nga gusto siya nga iisa nga mahimo nilang hari na military nga manulong og gubat batok sa mga Romanhon. Maunang nagsakay siyang asno. Kay bao si Kristo nga inigabot niya ngadto sa siyudad sa Jerusalem. Pation siya sa krus. Bisan kung nasayod siya, bisan kung maunay dangatan niya, mipadayon siya sa iyang panaw pagsulod sa siyudad sa Jerusalem. Wa siya mahadlok. Wa siya malisang. Pero kay bao baya gyud ta nga iyang gibati ang kasakit sa iyahang kamatayon sa krus. It's also a great reminder to each one of us in our journey, panaw sa kinabuhi, mupadayon kita
Di ta moatras. Magsalig kita sa grasya sa Dios. Kaya ang kamatayon ni Kristo sa krus nagdala og kabanhawan. And that's the peak of our journey. Dindot kaayo nga atong makita pod sa ato apong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang atoang adlaw-adlaw nga kinabuhi mingon naay ups and downs, problema, kalisod. Apan dili ta magpadala. Let us move on. Continue the journey. Dunay solusyon ang problema sa tao. Dili ta magpadala kung ugaling nabugatan kita karon. Life is a journey. Dili ta magpakawala sa paglaom. God is there watching us, guiding us. God is always with us. Gideclared na sa pagkatao ni Kristo, ako ang Emmanuel, God is with us. Dili ta magpadala sa mga honghong, sa mga sulsul, sa atong gibati, sa atong kalagot, sa atong kasina, sa ato ang kasuko, ug uban pa. But let us listen to the voice of God. The voice of God is the one who can enlighten us. That's our theme in our journey for 2034, ang centenary celebration sa Cebu as an archdiocese. Let's continue our journey. Let's continue. Mao ni nga niining unang adlaw sa atong pagsaulog sa Semana Santa. Let us feel the victory of God in our life and in our journey. And God is always with us. God will never abandon us. So, uban sa atong pagpamalandong karon, atong iampo, atong mga kaigsuunan ng mga masakiton. Among lang itong amahan, ayuha sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian ang among mga kaigsuunan ng mga masakiton. Nag-aisab o igong gugma ang nagatiman kanila. Kining tanan, among gituboy, ngadto ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Anilan sa dakotob, kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo, dili ato ang pamalandong sa Ebanghelyo. Niini ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Ang Ginoo manalangin kaninyo kanunay. Manghinaon.